Wajzerchorz z nartlikeshtem, bazungeut no khobartime informazzora waqt abuna. Strfid bestun khasta rastaja bira irunev zungleputa ama çijitats diste khasta bedrme. Sefil der nol arzdaqtiste festeme. Saruks numel didinte aver dersid anusun artı farsme. Farastan majustern sanjue kemenis achen berekbun nebestén, asbun szernölegejme szemszecar csisznövund kutta imja kottagat khejvet szakajtarte, abun berekbun umazal tarajdatő kajtarte циртераз дидинте сверней. Возложение цветов к памятнику начать. Ketstirfid bestun خسته ویدیران تنمز آزه آزمگات در کنه و در برگ بونو مازل تواخ سون ستر زردخ سون زینا دیمه. خیصا دوانک ده پریزین بیبلتا نادولی ما دیدین تسور توی سرت ترازمه. پریزین بان سانکوت دازاگه کت فستا گاست فساریناک بسته تیورسی دل زیناک کننز اما ین یستر ولا خیسته گرس خوک بنات ورنز و در زخه گوریل سویت دون بسته ای غودر خای باور نیچی با خواستا سری بار زینادمه. ایستوری چیزونه و دون میس خال در ندزرد کننز Праздник, который в душу вселяет радость, но ни в коем случае не покидает боль за ушедших. Боль за тех, которые не застали День Победы. Боль за тех, которые стремились, шли и отдали жизнь за победу. За победу справедливости, за победу за жизнь, за победу, к которой стремились все население Советского Союза и те страны, которые хотели, чтобы фашизм наконец-то был уничтожен. Ceremonii feste hiszadóenk tevid iranti juma basszadeszte cseszöl barcsef szettun gebíc máwem kottói efszettun bederunkas. Berekbon banusan kenen a mazal tăui sis jumiak haj, vădszakas asabon veiuel daj, herzad uemene mecharinak kenjetel karum mener argum kenen zia areste susek zinettem. Секретов по большому счету никаких нету. Это в преддверии Дня Победы мы готовим от души нашим ветеранам. Это полевая каша с дымком на полевой нашей кухне 125-ки. Вот, с тушеночкой, с пассировочкой, от души просто готовим. Поэтому и вкусно. Секреты, секреты, если даже есть, мы их не раскрываем, так как военнослужащие-то свои секреты не раскрывают. Хоть и в приготовлении каши, но все равно. Что еще могут отведать желающие попробовать вашу кухню, кроме каши? У нас помимо каши есть домашний хлеб, мы сами его готовили, и вкусный чай. فخزباندون البادگه ویدیران تدر زادجنن با خورتوی کاس اما بانستوی سای. مثل دستما سخستون بون تدر. خیصا دوانک دما دیدین تسورتوی پریس قوه افزتون ایروزنگنگه سرتراز در. پلیتیانا باگات عزیز کوکویت الکساندر اینفارماتسو را واغدابون. Didinte ma verdertsed z nawar rayone strfid bestun khast machiyaset ama khaste bederechi bazad udun nomel rayone tsirte teis udun rozder. Alsa rayone front mased duamin irtasada adimo gefilder qgagan sefilder khayan nalbantes saraygoran qawtam arzdakhn. Znauer rajone خسته به درمچیات سدم رایگور نازگلچینه olsun بلودو نخسانوت خلیت قوت سرک پوخات میدی ساردیون فرتر و یابونه وانگود ابرگه چیفی سفتو دونم خغده کدرا برگافت مایوی فمارد کالینینگراد دو نازدی کالینینگراد افسمرون المردای ارخاستوی سجد امیر کالتوی یا رایگور انقوه یعنی یارگ ماده مفد کم وردسته و دون سورن سرت وردرت دوم پرزیدنت بیبلت آناتولی امخیسو دوانگتا آفتماز ناور رایون ادمنستراسی کوختاری و قادمت سرجتا ارم بردست سمای ارم سوی قایتارم یا سرت رازن سورتوی وی نکته اما دیدینتن آفتماز چن قراخول سنوم الاخسان گرستی فکوتا امخست
Puchatimi diwet sard ballon lapo eftas az dayatset frondma. Yesterna nayat samazonga kotaya قبول كاين سمبل زني راي غوران زخل كيني كولاير باقا بسكنزن ويا وينا واختم فلافزونغ لبويا خاسل نماتا راي غوران زخ باقا قنن زختا ينانايان والله زيما كاير سوزن فستما قاقنن نالبانتست ين خاص خست كنن. Вот здесь вот бугор, с которого этого юношу 17,5 лет Знаурский райвоенкомат забирал на фронт. И он вернулся с победой ценой в жизнь. Погиб под Калининградом, тогда это было немецкие территории, Кёнигсберг, там уже шли бои, и эта территория должна была быть освобождена. Этих моряков, этих краснофлотцев немцы называли черными дьяволами или черной смертью. Они были бесстрашны и шли в бой, не жалея себя, ни живота своего. Они были готовы на смерть. Такую смерть они и приняли на Балтике. И раздался материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншея в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» кричали земляки. «Алексей!» просили: «Да беги!» Президент Бибелта Анатолий Яран خاصة كتبانستان كوتا آفتم قاقن بیر افزونگ فسیود نال رزدخت خسته بدرای آفتم بانستان كوتا پوخاتمی دیگه کارمنکست که اندر افزونگ لپوتم رنگ فسته که نفلاود اما فسد خسته بدرمم. Проявлять мужество, проявлять героизм, наверное, это без сомнения воспитание. И, наверное, это все-таки огромная любовь к своему народу, к своей родине, огромный патриотизм. Ведь все его братья и сестры, они фактически старший брат Илья Сардионович. Он сразу после школы ушел на войну и День Победы уже встретил аж в Чехословакии хирургом военного госпиталя полевого. Другие сестры, 5 сестер, которые посвятили себя медицине. Другой брат посвятил себя фактически науке. И все это как бы, наверное, ген, который способствует достижению тех целей, которые человек перед собой ставит. بانسانگون مارست زرگه ساویت تو نادم استرف ده بستیون خسته سقباتر زیناد مقارو زیناد رافدستوی ول بیره ایز دورن فلا بیره تقاونس ایستوری فایون امیا سخیر ده گوناو نفسن فلا سالم مغزونم سری بارنن چی بالا وارکوتا ودونه ودمنی که بون سودزن ایستوری فایون نره فلترای آلچی در یخصل نماید سمای فرند مچیاسد اما فیدن فلتر تروخست فیدن تخییت سارد چی را والدای کوتا ودون روخس نمت آرن اما سنسقای تارزیناد ازونن. Znauer rajone administracji kuchtari gadema serge tavi nokta amadidinta severt to istrfed bestun khastma chifased ama abun nixsan chinawalis ودون سرتت راز بانسان کندرت زرگه ودون مخنبال وارکوتوی سریبار اما مخیتا آلچی در خشجنو ودون روخسنم آرن Стърфеде бастион хастай Чина вол раздахт удон рухснам тълзнаур района из форостсърте. Асы района фронтма алсед дуамин ертасада одай мадже. Қигаган дунан сирдаг нол раздахтесте фастама. Фастама чи раздахти. Аудуна ябун здавра ювик рандернем ноли. Alle berek bun. Die had met zijn sanu worden boydan. Met zijn satsirtan alle rander. Северен бойдан винукта. Ашен стемер хастун сари борждад недепет на республика. Хаштун участ hayat чист хавдун маис авде. دیدین تا اما وی نکته اوردر سدست آلی بارقه ساویتون سدیست قایتارز خربات ایوان بیوستراز هرم بردو افجتا سدست کم سارد وردم در هم درن یمی ماریالون فینجرا سورتوی وی نوگ ما دیدین تا ما سورتوی من فراسد نوات فتسه گمازای دو امین استم آزوان گرای گرانزخ چی قاقتا اماز ناجک و خی چی فمارد و دونم پاسیلو جد سرطار استر سدوم در نیچی فیروخ نیچ فیروخ سالم مسرم و ما خیروخ نوزن و لاخیز ما صابر زینادن چیر خواستا و دون روخ سمتم Вот это Алена устата заварк Маритат Фатима информацию нравагдабун. Strfede bestun خسته قایتار افسدتون دنجزون فلوته ارتکا گرانگ کاپیتان قدسته کنستانتین روخسنوم ارمس دسته قالونته اما فیتونته کامیتت کوشته اما دیکگم آستاکا سکوله آخرزوته و دون سدسته والمردمه اما دیدین تسورتوی قایتار ریول.
Qalun Tamafitun të komitete kushët e sësër xlavek katë të vadzimi me dilin të sëvertoj stërfë dhe bestën xastë kajtar, kucët të Konstantinë Riull. Mazala xaja drojstoj dhe gegem astë kok skole ahorgejnekte, aftema kucët të Konstantinë Hivette. Ахур генектераз është kajtare biografi e me baka sistem zevgete. Kocët të Konstantin slujba kota afsetun të ingjëzun flute. Stërfë dhe bestën xastër astë gjëha e drejsta ve zoder afsetun orhajtëtë. Hister lezinant kocët të Konstantin je kordi me jume baka qatë goret Sivastopol. Hajat marajstoj bire ndër afsetun orhajtëtë. Одесса, Ялта, Румыния, Новороссийск me aftë dartër. Буквально за 2 дня до начала Великой Отечественной войны его назначили командиром отряда торпедных катеров, первой бригады торпедных катеров. Всю войну он прошел в этой должности. Всего за годы Великой Отечественной войны Кочев награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, медалями за боевые заслуги, за оборону Одессы и за оборону Севастополя. Komiteti kushët e rozvalga o stalca këtoj e me bafsnoj të kajtarë vel mërtë. Kalun të me fitun të komiteti sardar katës të vadim këtë banësan këtome me gaske, akhem aksit e vaqtësevens varese e alëgurat të der. Kalun të me fitun të federalun komitet, fëde beste unë xeste stërve lakhizë bunë xed razme, efsnaj e me të salca kene, xeste kajtar të vel mërtë e me cërtë të. Федеральная налоговая служба, руководство Федеральной налоговой службы предложило нам поучаствовать в этом мероприятии. Мы приняли его своевременно, направили письмо в Министерство культуры и нам предложили привести в порядок памятник Героя Советского Союза Константина Георгиевича. Чем мы и занялись. Դեկական սկոլայի դիրեկտոր Օլգա Միխայլիդինը խաստեմ գասկա ախամ մոզալ տաֆծոջ դար aqazıstı stırfı da bestön xasta qaytartı zonun həməsin səqavatır dinadan arxkanının. В наше время жизнь должна быть украшена добрыми делами и, соответственно, добрыми пожеланиями и словами благодарности. Я хочу сказать искренне за простой, настоящий поступок людям, которые сегодня взяли на себя ответственность просто сделать доброе дело, потому что в преддверии священного праздника, он священный для каждого из нас, каждой семьи коснулась эта война, и для нас остались подвиги этих людей, поступки. Каждый прожитый день наполненный ужасом и страхом. Благо дело смогли донести до нас и выжившие этот подвиг. И, к сожалению, мы знаем, что такое страх войны, и поэтому для нас это особенно ценно. Комитета кушает амабузны джанахаста захта куцета Константина Хиун. Я хочу отдельно поблагодарить руководителя налоговой инспекции, товарища Каджаева Владимира Владимировича, и весь его коллектив, который реставрировал памятник и всю эту ограду. Отдельная благодарность им за это. Честно говоря, они меня выручили, помогли, вместо меня делали все это. Поэтому я им признателен. Qoçëtë Konstantinë Fars Mamane Gadis duve kajtare, Socitë Vasilije Masabante Grigori, Kac të vadim këtë banësan këtë taftë me i ödun dër calce gundër cevdziste. Të bëll Telvira Bjazër të Stella, Guzëtat të Sermet, Kumaritat Fatima, Informacion Ravaht Abun. Stërvëllahi zëbunëcëtan levert të rajstuj stërfët bestën xeste xadiseg vetirante, udunen sa pajet që hujtë Olga nume rattuj vetirante cadise mineverte. Atë bunte adamët sestën gasës dëhtu stërfë dhe bestën xeste vetirantem. Vetirantem is valdaj alë khuzun e xues kustar semz dëht sev xicadar dëgej, eksanatun organizacite e mender strukturatër dëgej der. Radio Xata Respublika Xussarirëstu në vetirante cadise mineverte azıldısты stërfë dhe bestën xeste xayadi shëtël emesën. Pajet eksanat do minevar që hujtë Olgaj numaj balavar këtoj leverte. اسفند كنت تصميدري الترفينا نوجد ارما نويتي رانته خست خايا چيست هودون او سقبات رادمه اما سرار فكلم من الصوم سبرك بون الزينيس او سبرك بون الستان ربا خاصتاسين زردل دارن لوارن قتل دام سنبالك قد كانون ام يتسرن بون بيروات
لکات کنن قومت کمه که سهودون سرده افساس و آش برگ بونه شتر برگ بونو و من گایو زیلیچ کد زاخته او مگس که ولی آل خاط در لکات کنم لکات قوم شوه او شامونده خوشاو زغت خوشاو مل آل برازنیک در جبخه شود Fëtësa që dar bëbara këtë khastë khoja disa kudukte i frasinjaje, bëj bira aste dar gëfakusta gospitale medicinun khoja. La kot këtë me zëldis stërfe dhe bestën khastë qifat se fëdume. Rënqën tamja audge emelen bënek a khastë ferce, firvazën këtë se dhe goj ademe. اما نبون کدوی هفته ولا قد Tidit Nikolaj Eftesos zedej baxavt xaste bidirme. Ev zong le pukusta avtomekhanikaj zoab kottar rug maşineten. Ev vax zong evet Sovetun sedise duve xatte qaytart plite seyme der. مدى نوجد در دنار فكان سوم ما يبرق بون تستان من هاتسه در دل دارن نيما يوما اشتري لافارناو فلا قطق لافار ميداقناي قد سل قوستارتا قد سل فيزمالتا هذا ما كان خصوص بولين بايداي اما علاز در الزبخيت سنبلاي ناني زمانه ماستي يبقى سمون تلات Styrfe dhe bestën xaste khoja disa kusrate ilaj xast ma kotoj min farasete cëpurce përemase slujba kota Armeniye me Turqë aren të xsen. Slujba kene në rasta gjë khorzak që nërcet sol der majdanej. Ka qëm veteran buznë gjën xaste zak të wajëten selek gade të khej. سبق منو تسرم بیاد حالا در وید کنه لکات کنه زرد تنیل در سرم بیاد این ستوپی سر از فسر و بیرون تیمه هوی برسامون در سبق خد من ایجاد نمازم نه خوستر کنه Cocite amiran stërfe dhe bestën xast, faci kaster lejtinantë cine, u Sovetun cedi sefsetun zgohcinet të majdane, amet saldar jubilu majdane kavalir, xaste veteran fejmbald javashët el ëgdame gaske nuazën time. اما منا قتل لافار شخوي تقول يعني نبيت يرانت صار دا من دمناني الزنا تشيدنيس ودا السبت Të Telvira Kost Raul Tata Taksana informacion ravakt abun. Stërvala xizbunësëtan në Respublike dëka koncert ravdësta u rësak ademu muzike e me kaftan sambële jarmarka. Nërta se koncertun program me ravdëstuj Leningoj Roksina me keshëtan. Լենինգորը ռայոնը կուլտուրայի խadzարով ալախիզը բոնեցը թանվաղ դրսետ բերմը որեսակ ադամո մուզիկա ամակավտա անսամբլ ярмар գայբարակ բունուն концерт. Ленингора поселочи ансамбля концерт организации гундерцет на Республика Сотрудничества Миняварат Эмацы район администрации культуры хаяда Қаппарисай. Артиста бацат такотой хастон тематикайл ирд номерта. Сар хайде арфтал мантаны вақтой сцена макашчы тезардаты. Водон дисажы цаттадина дравдыстой балайката ама кардионал сағдынай. Сынхас котой адаман Арзон در خستون زاجتا کاتیوشا گالینکا اوچی چورنی امن درتم. Концерт мамацарджи тайдартар хондерцедес Ленингора поселочи в России Федерации Арагу канан управление служба генджи тасабинюн тиме автомаканча ветека в России Федерации цепарам в саттун база служба генджи там сцена макашта артистил амбалдес стырк мухам загдиме водун тасын сахирады лавар коттой сатсема дисон номерта сахас коттой кафте тадар. С
Konsertse Zakhate Berts artist Tarhaydan Strargos Kota kultura xayad Serglag Bitarte Besarion der Amaban Sankota Valdayxsız Gonen Kayu Yarmargana Respublika Miyefetsa Gertse Deresteci konцерт Kerata Leningora Поселоче der. Всегда самые дорогие гости, когда приезжают в Южную Осетию, они всегда гостят у нас и дают концерт. Спасибо, Сергей Викторович, большое. И, конечно же, я хочу сказать от имени главы администрации Ленингорского района, который сейчас находится в России в командировке. Огромное вам спасибо. С Днем Победы, счастья, успехов, радости в каждой семье. Потому что эту войну, эту победу ковали все. Անսամբլը այվադոն գուխտարյակկանակ Վիկտոր Կուզմինով կոդբանսան կոտը ավտամայ կոլեկտիվ տնգրայ գոնդե բազատ խուսար 30 սլկոտ սմբալդը ստվամայ հմա բուզնկ զաղտա կոնцерта ավածնասն չիբա խոսկոտ տավադոնան. Благодарны всем, кто пришел сегодня на наш концерт. Мы благодарны за приглашение, за ту организацию, которую для нас организовал Сергей Викторович, Дом науки и дружбы, Российский дом, наше посольство, администрация президента Южной Осетии, правительство. Мы впервые на Кавказе, но мы будем помнить долго эту поездку. Мы горды тем, что мы оказались сегодня здесь вместе с вами. Спасибо. Արտիստան բանտեստ այվ է Լենինգորակ սինեմա կաչտան որսա կուլտուրա ռավդիսն ամասն ստրվալ ախիզը բոն նոջը բարաս սուխտ կանն բանսան գոնդ կոդրսը դավթամե ախամ կոնցերտը ռայոնը վաղց ավձստը արախտար. Мы посчитали необходимым в этом году поздравить Ленингорский район. Ребята, они смогли, сочетали и праздник, и в то же время и показали народную культуру России. То есть я считаю, что получились два великолепных концерта. Мы старались, чтобы сегодняшний день украсить для жителей, для служащих нашего района. С наступающим праздником. Всем здоровья и счастья. Կոնցերտ ֆացիս սինեմա կաշտը ստրկու խամձախդի մակարուն բատանը սինեմա կաշտ արտիստի մասիս տույսակամտան կոկոյթի Անժելա Qoțite Alexander Տատատաքսանա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն آخر ودستن هابون خبرتم. النرود فين بالميفيرا.